ओम शांति। आज के बाबार 30/8/2020 मुरली अव्यक्त बाप दादा रिवाइज होच्छे 13/3/86 मुरली। आज के बाबा मुरलीते बाच्चादेर प्रचुर महिमा करेछेन जे सारा दुनियाते मानुष किभाबे तारा खुঁজে বেড়াচ্ছে যে আসল রাস্তা কি। তারা চারিদিকে অশান্তি এবং দুঃখে তারা চিৎকার করছে, আর তোমরা কি বলছো যে আমরা তো পেয়ে গেছি। তো তারা খুঁজছে আর আমরা অনুভবের অথরিটিতে আমরা বলছি যে আমরা তাকে পেয়ে গেছি। তো বাবা বলছেন যে তোমরাই হচ্ছ সারা পৃথিবীর সারা জগতের আধার মূরত আর উদ্ধার মূরত আত্মা। এই দুনিয়াতে যতই বড় বড় কেউ বিজ্ঞানী হোক, ধর্মনেতা হোক, রাজনেতা হোক বা বড় বড় আরও কেউ খেলোয়াড় হোক, তো সবাই বড় বড়দেরকে দেখছে, তাদের নজর বড়দের উপরে যাচ্ছে, কিন্তু বাবার নজর তোমাদের উপরে গেছে। যাদেরকে দুনিয়া চেনেই না, জানেই না, যাদেরকে একদম অশিক্ষিত অধম বলে মানে, বাবা সেই সাধারণকেই অসাধারণ বানাচ্ছেন। বাবা তাদেরকেই মহান বানাচ্ছেন। বাবা নির্বলকে মহান বলশালী বানাচ্ছেন। তো এই অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখাচ্ছেন বাবা। তো বাবা বলছেন দুনিয়ার নজরে যারা নেই, বাবার নজরে তারাই আছে, আর বাবার নজরে যারা আছে তারা দুনিয়ার নজরে নেই। তো বাবা বলছে তোমাদের কাছে একটাই অথরিটি আছে, সেটা হচ্ছে অনুভব। তোমরা সবাইকে একদম জোর গলায় বলতে পারো যে হ্যাঁ আমরা ঈশ্বরীয় প্রাপ্তি করেছি, আমরা ভগবানকে এবং তার থেকে কি কি পাওয়া যায় সেটা আমরা ভালো করে জানি। তো একদিন আসবে যে তোমাদের কাছে এই সমস্ত প্রাপ্তি নেওয়ার জন্যে আত্মারা আসবে এবং তোমাদেরকে দেখেই বলবে যে হ্যাঁ আসল যেটাকে আমরা খুঁজছিলাম তারা হচ্ছে এরাই, এদের দ্বারাই আমরা আসল ঠিকানা পাবো। তো আসুন বাবার মুরলি আজকে শুনে আমাদের খুব খুশি এবং নেশা চড়ে যাবে। এবার পুরো মুরলি বিস্তারিতভাবে আমরা শুনব। सहज परिवर्तन का आधार अनुभव की अथॉरिटी। बाप दादा अपने सर्व आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा आज के विश्व को श्रेष्ठ संपन्न बनाने के आधार मूर्त है। आज विश्व अपने आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न विधि से पुकार रहा है, याद कर रहा है। बाप दादा आज के बोलছেন যে বাবা সমস্ত আধার মূরত এবং উদ্ধার মূরত বাচ্চাদেরকে দেখছেন। প্রত্যেক বাচ্চাই আজকে বিশ্বকে শ্রেষ্ঠ এবং সম্পন্ন বানানোর জন্যে নিমিত্ত আছে। তাই আজ বিশ্ব নিজের আধার মূরত শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে, ভিন্ন ভিন্ন বিধিতে ডাকছে, সবাই স্মরণ করছে। तो ऐसे सर्व दुखी अशांत आत्माओं को सहारा देने वाले, अंजलि देने वाले, सुख शांति का रास्ता बताने वाले, ज्ञान नेत्रहीन को दिव्य नेत्र देने वाले, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति कराने वाले, उद्धार करने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाबा को तो टाइटल दिलेन जे सकल दुखी अशांत आत्माके आमरा सहारा दिच्छी, सबाइके सुख शांतिर अंजलि दिच्छी एवं ज्ञान नेत्रहीन जारा तादेरके दिव्य नेत्र प्रदान करছি আমরা, এবং যারা
ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই আত্মাদেরকে আমরা আসল ঠিকানা দিচ্ছি এবং অপ্রাপ্ত আত্মাদেরকে ঈশ্বরীয় প্রাপ্তির অনুভূতি করাচ্ছি এবং উদ্ধার করছি। তো বাবা বলছেন তোমরা কত শ্রেষ্ঠ আত্मा। विश्व के चारों ओर किसी न किसी प्रकार की हलचल है। कहाँ धन के कारण हलचल है, कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल है, कहाँ अपने जीवन से असंतुष्ट होने के कारण हलचल है, कहाँ प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। चारों ओर हलचल की दुनिया है। बाबा बोलছেন যখন বিশ্বের চারিদিকে কত রকমের হলচল হচ্ছে, তো কোথাও ধনের কারণ হলচল হয়ে আছে, কোথাও মনের টেনশনের কারণে হলচল হয়ে আছে, কোথাও জীবন থেকে কেউ সন্তুষ্ট নেই তার জন্যে হলচল হয়ে আছে, আর কোথাও প্রকৃতির তমোপ্রধান বায়ুমণ্ডলের কারণ हलचल हुए आछे। तो चारिदिके दुनियाते हलचल आछे। तो ऐसे समय पर विश्व के कोने में आप अचल अडोल आत्माएं हो। चारिदिके जेखाने एत हलचल हुए आछे सेखाने आमरा आधार मूरत आत्मा पुरो अचल अडोल हुए आछि। एक बाबा बल भरोसाते आमरा अचल स्थितिते आछि। दुनिया भय के वश है और आप निर्भय बन सदा खुशी में नाचते गाते रहते हो। বলছেন দুনিয়াতে সকলের মনে কত ভয়, আর তোমরা একদম নির্ভয় হয়ে সদা খুশিতে নাচছো, গান করছো। अगर दुनिया अल्पकाल के लिए खुशी के साधन नाचना गाना व और भी अनेक साधन अपनाती है तो वह अल्पकाल के साधन और ही चिंता की चिता पर ले जा रहे हैं। বলছেন এই দুনিয়া যদি অল্প ক্ষণিকের জন্যে খুশি পাওয়ার জন্যে যে সাধন মানে গ্রহণ করছে বা নাচছে গাইছে, তো যাই সাধন সে ইউজ করছে প্রয়োগ করছে, किंतु जो तो से सुख साधन के उपभोग करछे तो आरो चिंतार चिताते चले जाच्छे। तो ऐसे विश्व की आत्माओं को अभी श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की अनुभूति का आधार चाहिए। तो बोलছেন এরকম দুঃখী অশান্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত আত্মারা এখন ईश्वरीय श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्ति के खोजछे चाइछे। सब आधार देख लिए, सबका अनुभव कर लिया और सभी के मन का यही आवाज़ न चाहते भी निकलता है कि इससे कुछ और चाहिए। बोलছেন যে এই দুনিয়ার মানুষ समस्त आधार देखे निয়েছে, समस्त सुख साधनेर अनुभव करे निয়েছে। এখন সকলের মন একটাই আওয়াজ তাদের ভিতরে গুঞ্জিত হচ্ছে যে না, এসব দ্বারা আসল শান্তি পাওয়া যাচ্ছে না, এখন নতুন কিছু চাই। तो यह साधन, यह विधियाँ सिद्धि की अनुभूतियाँ कराने वाली नहीं है। বলছে তারাও এটা অনুভব করছে যে বাহ্যিক সুখ সাধন, ভৌতিক সুখ সাধন এটা আন্তরিক খুশি, আন্তরিক সিদ্ধি প্রাপ্ত করাতে পারে না। कुछ नया चाहिए, कुछ और चाहिए। সবাই চাইছে যে কিছু নতুন চাই, কিছু আরও কিছু চাই। तो यह सभी के मन का आवाज़ है। जो भी सहारे अल्पकाल के बने हैं यह सभी तिनके समान सहारे हैं। বলছে যে যাকে জীবনের সাহারা বানিয়ে রেখেছে, তো সে সাহারা অল্পক্ষণিক একটা কাঠির মতন সাহারা, वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। বলছে সবাই আসল सहारा খুঁজছে। अल्पकाल के आधार से, अल्पकाल की प्राप्तियों से
विधियों से अभी देख देख थक गए हैं। বা বলছেন সবাই অল্পকালের যে আধার, অল্পক্ষণিক যে প্রাপ্তি, অল্পক্ষণিক যে विधि सब কিছু দেখে দেখে তারা क्लांत হয়ে গেছে। तो अभी ऐसी आत्माओं को यथार्थ सहारा, वास्तविक सहारा, अविनाशी सहारा बताने वाले कौन? आप सभी हो ना। बस এরকম দুঃখী আত্মাদেরকে যথার্থ সাহারা, বাস্তবিক সাহারা, অবিনাশী সাহারা কে বলবে? তোমরাই তো বলবে, তোমরাই তো সে পথ দেখাবে। तो সেরকম তোমরা তৈরি হয়ে আছো তো। दुनिया के अंतर में आप सभी अल्प हो, बहुत थोड़े हो, लेकिन कल्प पहले के यादगार में भी अक्षौणी के सामने 5 पांडव ही दिखाए हैं ना। বলছেন দুনিয়ার হিসাবে বাবার বাচ্চারা পাণ্ডব সেনা খুবই অল্প, কিন্তু বলছে শাস্ত্র অনুসারে কল্প আগে যে यादगार আমাদের আছে সেখানেও কি দেখানো হয়েছে যে কৌরবদের দলে 18 অক্ষৌণী সেনা ছিল আর পাণ্ডবরা মাত্র 5 জন ছিল, কিন্তু 5টা পাণ্ডবের সাথে কে ছিল? সর্বশক্তিমান ভগবান। আর বাকি যারা কৌরব দল তাদের কাছে ছিল 18 অক্ষৌণী সেনা। তো বলছে তোমাদের কত খুশি, কত নেশা যে আমাদের সঙ্গে स्वयं কে আছে? स्वयं सर्वशक्तिवान बाबा। तो सबसे बड़े ते बड़ी अथॉरिटी आपके साथ है ना। বলছেন সব থেকে বড় অথরিটি আমাদের সঙ্গে আছে। साइंस की अथॉरिटी, शास्त्रों की अथॉरिटी, राजनीति की अथॉरिटी, धर्म नीति की अथॉरिटी, अनेक अथॉरिटी वाले अपनी अपनी अथॉरिटी प्रमाण दुनिया को परिवर्तन करने की ट्रायल कर चुके हैं, कितने प्रयत्न किए हैं, लेकिन आप सभी के पास कौन सी अथॉरिटी है? बाबा जिज्ञेस করছেন যে বাইরের দুনিয়াতে সায়েন্সের যারা অথরিটি, শাস্ত্রের যারা অথরিটি, রাজনীতির অথরিটি, ধর্মনীতির অথরিটি, অনেক অথরিটি যাদের আছে, তো তারা নিজের নিজের শক্তি অনুসারে এই দুনিয়াকে পরিবর্তন করার অনেক চেষ্টা করলো, কিন্তু তারা করতে পারছে না। কিন্তু আমাদের কাছে কি অথরিটি আছে? सबसे बड़ी परमात्म अनुभूति की अथॉरिटी है। আমাদের কাছে কি অথরিটি? বাবা বলছেন যে সবথেকে বড় অথরিটি যে আমরা স্বয়ং ভগবানকে অনুভব করেছি, আমরা তার সত্য পরিচয় জেনেছি, আমরা তাকে দিব্য চক্ষু দ্বারা যোগের মাধ্যমে অনুভব করছি, তার সমস্ত ঈশ্বরীয় শক্তি, জ্ঞান, গুণ, খাজানাকে আমরা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছি, ধারণ করছি, এবং প্রতি মুহূর্তে বাবা আমাদের সঙ্গে আছে, আমরা তার ছত্র ছায়াতেই চলছি, তার বরদানে চলছি। ভাগ্য বিধাতা স্বয়ং ভগবান আমাকে পিতা, টিচার, সদ্গুরু হয়ে আমাদের পালনা করছেন। এই সমস্ত ব্যাপার আমাদের খুশির আধার, অনুভবের আধার। तो আমরা হচ্ছি अनुभवेर अथॉरिटी। तो अनुभव की अथॉरिटी से श्रेष्ठ और सहज किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो। বলছেন তোমরা যা অনুভব করেছো এই অনুভবের অথরিটি দ্বারা তোমরা একদম সহজভাবে কাউকেও বোঝাতে পারো বা পরিবর্তন করে দিতে পারো। तो आप सबके पास यही विशेष अनुभव की अथॉरिटी है, इसलिए फलक से, निश्चय से, नशे से, निश्चित भाव से कहते हैं और कहेंगे कि सहज रास्ता, यथार्थ रास्ता एक ही है। বলছেন যে তোমরা তোমাদের কাছে যে বিশেষ অনুভবের যে অথরিটি, তো তোমরা একদম খুশিতে, ফলকে, নিশ্চয়ের আধারে, নিশ্চিন্ত অবস্থায় কি বলবে যে এটাই আসল রাস্তা, এটাই যথার্থ রাস্তা। एक द्वारा ही प्राप्त होता है और सर्व को एक बनाता है।
এক বাবা দ্বারাই এই রাস্তাটা আমরা পেয়েছি, আর सारा विश्व के एक बनानोर रास्ता ही होच्छे एक एटा। तो यही सभी को संदेश देते हो ना, इसलिए बाप दादा आज आधार मूर्त विश्व उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। देखो बाप दादा के साथ निमित्त कौन बने हैं। बोलছেন যে বাবারও কত খুশি, বাবারও নেশা যে বাপ দাদার সঙ্গে নিমিত্ত কারা হয়েছে। হ্যাঁ विश्व के आधार लेकिन बने कौन साधारण। যে তোমরা বিশ্ব পরিবর্তনের জন্য বাবার সঙ্গে আধার মূরত আত্মা হয়েছো, কিন্তু দুনিয়ার হিসাবে তোমরা কত সাধারণ। तो जो दुनिया के लोगों की नज़रों में है वह बाप की नज़रों में नहीं है, और जो बाप की नज़रों में है वह दुनिया वालों की नज़रों में नहीं है। तो खुशिर कथा बाबा बोलছেন এটা যে দুনিয়ার নজরে যারা আছে তারা বাবার নজরে নেই, আর যেটা যারা বাবার নজরে আছে তারা দুনিয়ার নজরে নেই। মানে বাবার বাচ্চারা কত সাধারণ, দুনিয়া তাকে চিনতেই পারে না, জানেই না যে এরা কারা। আর দুনিয়া যাদেরকে চিনছে খুব বড় বড় ভিআইপি, অভিনেতা, রাজনেতা, বড় বড় বিজ্ঞানী, বড় বড় খেলাড়ি, খেলোয়াড়, তো দুনিয়া তাদেরকে চিনছে। অথচ বাবা বলছে আমার নজরে তারা নয়, আমার দৃষ্টিতে, আমার নয়নে তো আমার সাধারণ সাধারণ গরিব বাচ্চারাই আছে, যারা দিল থেকে বলছে মেরা বাবা, যাদের দিব্য বুদ্ধি দ্বারা তারা परम शक्ति परमात्मा के चिने निয়েছে, परम बिंदु बाबा के चिने निয়েছে, যাকে दुनिया चिनते पारेনি। तो बाबा বলছে আমার নজরে तो তারাই আছে যারা দুনিয়ার নজরে নেই। तो आपको देखकर पहले तो मुस्कुराएंगे कि यह है, लेकिन जो दुनिया वाले करते वह बाप नहीं करते। যেমন আমরা অতি সাধারণ, তো যদি আমরা বলি আমরা ভগবানকে পেয়ে গেছি, তো মানুষ আমাদের কথা শুনে হাসবে, তো বলবে, আমাদেরকে পাগল বলবে যে বড় বড় সাধু সন্ন্যাসী ঋষি মুনি মহামণ্ডলেশ্বর তারা ভগবানকে এখনও খুঁজছে, আর এরা একদম সাধারণ গ্রামগঞ্জে থাকছে, এই মাতারা ভাইরা বলছে আমরা ভগবানকে পেয়ে গেছি। তো আমাদের কথা তো শুনে তারা হাসবে না। তো বাবা বলছে যে দুনিয়া তোমাদের উপরে হাসতে পারে, কিন্তু বাবা তো হাসবে না, বাবার তো খুব গর্ব আছে বাচ্চাদের উপরে। उन्हों को नामी ग्रामी चाहिए, और बाप को जिनका नाम निशान ख़त्म कर दिया उनका ही नाम वाला करना है। बाबा বলছেন যে দুনিয়া যারা নামি গ্রামি ডিগনিটারিজ তাদেরকে খুঁজছে, কিন্তু বাবা কাদেরকে উপরে তুলবে, যাদের নাম চিহ্ন মানুষ বা দুনিয়া একদম শেষ করে দিয়েছে তাদেরকেই বাবা উপরে তুলবে। যেমন মাতৃশক্তিকে দুনিয়া কত অবলা ভেবেছে, কিন্তু সেই মাতৃশক্তিকে বাবা সবার উপরে তুলে দিয়েছে। তারা নামি গ্রামীকে চাইছে, আর বাবা তাদেরকে উপরে তুলছেন যাদের নাম চিহ্নই দুনিয়া শেষ করে দিয়েছিল। तो उनका ही नाम वाला करना है, असंभव को संभव करना है, साधारण को महान बनाना, निर्बल को महान बलवान बनाना, दुनिया के हिसाब से जो अनपढ़ हैं उन्हों को नॉलेजफुल बनाना, यही बाप का पाठ है। देखुन कत मिष्टि कथा बाबा बोलছেন যে असंभवকে সম্ভব করা, साधारण के महान बनानो, निर्बल के महान बलवान बनानो, এবং দুনিয়ার হিসাবে যারা অশিক্ষিত অনপড় তাদেরকে একদম মাস্টার জ্ঞান সাগর বানানো, এটাই হচ্ছে বাবার পাঠ, এটাই হচ্ছে ভগবানের কর্তব্য, এটাই ভগবানের মহান লীলা। इसलिए बाप दादा बच्चों की सभा को देख करके मुस्कुराते भी हैं कि सबसे श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने वाले
यही शिखिलदे बच्चे निमित्त बन गए। तो बाप दादा বাচ্চাদের সভাকে দেখে মনে মনে খুব খুশি হচ্ছেন যে সবথেকে শ্রেষ্ঠ ভাগ্য প্রাপ্ত করার অধিকারী আমার এই শিখিলাদে বাচ্চারাই আছেন। तो अब दुनिया वालों की भी नज़र धीरे धीरे और सब तरफ से हटकर एक तरफ आ रही है। বলছেন এখন দুনিয়ার দৃষ্টিও সব দিক থেকে সরে এখন ঈশ্বরের দিকে আসছে, ভগবানকে খুঁজছে। अभी समझते हैं कि जो हम नहीं कर सके वह बाप गुप्त रूप में करा रहे हैं। তারাও অনুভব করছে যে আমরা যেটা করতে পারিনি তো এই ব্রহ্মা কুমারীদের দ্বারা কেউ परम शक्ति गुप्त रूपे काज कराচ্ছেন। तो अभी कुंभ मेले में क्या देखा? यही देखा ना, सभी कैसे स्नेह की नज़र से देखते हैं। বলছেন কুম্ভের মেলা হয়েছিল, তো বড় বড় অনুষ্ঠান হয়েছিল, তো বাবা দাদিদেরকে জিজ্ঞেস করছেন যে দেখ সবাই তোমাদেরকে কোন দৃষ্টিতে দেখছিল, खूब सम्मानेर दृष्टिते खूब स्नेहेर दृष्टिते देखछिलो तो यह धीरे धीरे प्रत्यक्ष होना ही है। बोलछे धीरे धीरे सबार नजर सबार चोख तुम्हादेर उपरे आसबेई। धर्म नेता, राजनेता और वैज्ञानिक यह विशेष 3 अथॉरिटी है। बोलछेन धर्मनेता, राजनेता और विज्ञानीरा एराई होच्छे 3 विशेष अथॉरिटी। अब तीनों ही साधारण रूप में परमात्म झलक देखने की श्रेष्ठ आशा से समीप आ रहे हैं। বলছেন তাদেরও এখন ধীরে ধীরে ইগো দেহাভিমান কমে যাচ্ছে আর তারা নিজেকে সাধারণই অনুভব করছে যে আমরা কখন ब्रह्मा कुमारीদের কাছে যাব আর ঈশ্বরীয় শক্তিকে অনুভব করব। তারাও এই আশাতে সংস্থার কাছাকাছি আসছে। तो अभी भी घूंघट के अंदर से देख रहे हैं, घूंघट नहीं खोला है। কিন্তু বলছে এখনো পুরো স্পষ্ট দৃষ্টি দ্বারা দেখছে না, একটু অজ্ঞানতার ঘোমটা পড়ে আছে। घूंघट के अंदर से देखने के कारण अभी दुविधा में है। दुविधा का घूंघट है মানে এখনো স্পষ্ট নেই, বা বলছে একটু ভিতরে সংশয় আছে, তাই বাবা বলছে যে দুবিধা আছে ওদের মধ্যে, তো দুবিধার ঘোমটায় আছে। यही है या और कोई है, लेकिन फिर भी नज़र गई है, अभी घूंघट भी मिट जाएगा। তারাও সংশয় বুদ্ধির ঘোমটা মানে তাদের উপরে পড়ে আছে আর তারা এখনো ভাবছে যে আসল এই সংস্থা তো, আসল এরাই তো না অন্য কেউ আছে। তো এখনো তাদের মনের মধ্যে এই দুবিধা চলছে, কনফিউশন আছে। তো বাবা বলছে এই কনফিউশনটাও মিটে যাবে। अनेक प्रकार के घूंघट हैं, एक अपने नेतापन का, गद्दी का या कुर्सी का घूंघट भी तो बहुत बड़ा है। বলছে এখনো তাদের উপরে অনেক রকম ঘোমটা আছে দেহাভিমানের। যারা রাজনেতা তাদের এখনো কুর্সির অহংকার তো আছে, তাদের যে পার্টি আছে, দল আছে, সেটার একটা বন্ধন আছে। তো বাবা বলছে এই সমস্ত ঘোমটা খুলে যাবে আর স্পষ্ট দৃষ্টিতে তারা এটা দেখতে পারবে যে আমরা যাকে খুঁজছিলাম আসল এরাই আছে, ব্রহ্মা কুমারী এরাই হচ্ছে আসল। तो उसी घूंघट से निकलना, इसमें थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, लेकिन आँखें खोली है ना, कुंभकर्ण अभी थोड़ा जागे हैं। বলছেন যে ঘোমটা পড়ে আছে কিন্তু চোখ খোলা আছে, তো কুম্ভকর্ণ জেগে গেছে। बाप दादा विश्व की सर्व आत्माओं अर्थात बच्चों को बाप का वर्षा प्राप्त कराने के अधिकारी जरूर बनाएंगे।
বাবা বলছেন বিশ্বের সমস্ত আত্মা মানে বাবার থেকে অল্প ক্ষণিকও বর্ষা যদি পায় তো সেই অধিকার বাবা সবাইকে অবশ্যই দেবে, চাহে कैसे भी हैं लेकिन हैं तो बच्चे ही ना। বলছে বিশ্বের সমস্ত আত্মা তারা যেমনই হোক আছে তো আমারই সন্তান। तो बच्चों को चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति दोनों ही वर्षा है। বাবা একদম করুণার সাগর দয়ার সাগর হয়ে বলছেন যে সমস্ত আত্মা যে যেটা চাইবে, মুক্তি চাইলে মুক্তি আর জীবন মুক্তি চাইলে জীবন মুক্তি, যে যেটা চাইবে বাবা পিতা রূপে তাকে সেই বর্ষা অবশ্যই দেবে। वर्षा देने के लिए ही तो बाप आए हैं ना। বলছে বর্ষা দেওয়ার জন্য তো আমি এসেছি। अनजान है ना उन्हों का भी दोष नहीं है। বলছে যারা এখনো জ্ঞানকে বোঝেনি তারা তো অনজান, তারা তো অজ্ঞ, তারা এখনো কিছু জানে না, এই জন্য তাদের কোনো দোষ নেই। इसलिए आप सभी को भी रहम आता है ना। তো আছে এরকম অজ্ঞানী আত্মাদের উপরে তোমাদেরও রহম আসছে কি না। रहम भी आता है उमंग भी आता है कि कैसे भी वर्षे का अधिकार सर्व आत्माएं ले ही लें। বলছে তোমাদেরও মনে তাদের প্রতি দয়াও আসছে আর উমঙ্গ উৎসাহ আসছে যে যে কোনোভাবে তারা বাবার वर्षार अधिकार যেন অবশ্যই পায়। अच्छा आज कैरेबियन का टर्न है तो सभी बाप दादा के अति लाडले। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता बाप दादा के आगे सदा ही प्रत्यक्ष रहती है। বাবার কাছে আজকে ক্যারিবিয়ান দের গ্রুপ আছে, তো বাবা বলছে বাপ দাদার কাছে সবাই অতি অতি প্রিয় এবং প্রত্যেকের নিজের নিজের বিশেষতা, বাপ দাদা সকলের বিশেষতাকে দেখে দেখে খুশি হচ্ছেন। वैसे तो बाप दादा के पास हर बच्चे का पूरा ही पोतामेल रहता ही है। বাবা বলছেন যে বাবা তো প্রত্যেক বাচ্চাদের সমস্ত বিশেষতাকেও দেখছে, তাদের উমঙ্গ উৎসাহকে দেখছেন, তাদের মনে যে সেবার যে উদ্দীপনা সেটাকেও দেখছেন। তো সমস্ত পোতামেল বাবার কাছে প্রত্যেক বাচ্চার থাকেই। लेकिन बाप दादा को सभी बच्चों को देख खुशी है किस बात की। सभी बच्चे अपनी अपनी शक्ति प्रमाण सेवा के उमंग में सदा रहते हैं। बाप दादा देखছেন যে প্রত্যেক বাচ্চা নিজের নিজের শক্তি অনুসারে সবসময় সেবার উমঙ্গ উৎসাহে থাকে। सेवा ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन बन गया है। ব্রাহ্মণ বাচ্চা মানেই সেবা, সেবা ছাড়া ব্রাহ্মণ জীবন নেই। তো ব্রাহ্মণ জীবনের মুখ্য কর্তব্যই হয়েছে সেবা। तो सेवा के बिना यह ब्राह्मण जीवन खाली सी लगती है। নিজেকে আমরা ব্রাহ্মণ বলবো অথচ আমরা বাবার সেবার জন্য সময় পাবো না, তো এটা হয় না। বা হচ্ছে সেবা ছাড়া এই ব্রাহ্মণ জীবন ফাঁকা ফাঁকা মনে হবে। सेवा नहीं हो तो जैसे फ्री फ्री हैं। तो सेवा में बिजी रहने का उमंग देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं। कैरेबियन की विशेषता क्या है? सदा करीब अर्थात नज़दीक रहने वाले हैं। বাবার কাছে ক্যারিবিয়ান দেশের বাচ্চারা আছে, তো বাবা বলছে যে তোমাদের বিশেষতা কি। তো বিশেষতা মানা সদা বাপ দাদার দিলের কাছে করিব বা একদম নজদিকে থাকছে। तो बाप दादा स्थूल को नहीं देखते, वह तो शरीर से कितना भी दूर हो लेकिन मन से तो करीब हो ना। বাবা বলছেন দেহকে বাবা দেখছেন না, দেহ যতই দূরে থাকুক কিন্তু মন দ্বারা তো তোমরা কাছে আছো। जितना शरीर से दूर रहते हैं उतना ही विशेष बाप के साथ का अनुभव करने की लिफ्ट मिलती है। বলছেন যত দেহ থেকে দূরে আছো তত বাবাকে একদম কাছে বাবার সঙ্গকে অনুভব করার
আরও বেশি লিফট পাওয়া যায়। কেন দূরে থাকলে বাবা বেশি মনে পড়ে। क्योंकि बाप की सदा ही चारों ओर के बच्चों की तरफ नजर रहती है। बाबा বলছেন আমার নজর চারিদিকের বাচ্চাদের প্রতি বেশি থাকে, যারা দূর দূরান্তরে আছে তাদের প্রতি বেশি থাকে। नजर में समाये हुए रहते हैं। বলছে আমার তো নয় নয় তোমরা বসে আছো। तो नजर में समाये हुए क्या होंगे, दूर होंगे या नज़दीक होंगे। বা বলছে যে চোখের মনি হয়ে চোখেই বসে আছে, তো সব থেকে কাছে তো তারা, নিশ্চয়ই তারা দূরে নয়, একদম কাছে। तो सब नज़दीक रतन हो, कोई भी दूर नहीं है, नियर और डियर दोनों ही हैं। বাবা কত সুন্দর ইংলিশ বলছেন যে বাবার কাছেও আছো আর বাবার অতি প্রিয় আছো, नियर और डियर। अगर नियर नहीं होते तो उमंग उत्साह आ नहीं सकता। सदा बाप का साथ शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ा रहा है। বলছেন বাপ দাদার সঙ্গ তোমাদেরকে শক্তিশালী বানাচ্ছে, আর তোমরা অনুভব করছো যে আমরা প্রতি মুহূর্ত আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, এই ঈশ্বরীয় জীবনে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। तो आप सभी को देख सब खुश हो रहे हैं ना कि कितनी हिम्मत रख सेवा की वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी का एक ही संकल्प है कि सबसे बड़ी ते बड़ी माला हमें तैयार करनी है। বাবা বলছেন যে বাবার বাচ্চারা এত দিনদিন বাড়ছে, তো সব দিদি দাদিদেরকেও দেখে খুশি হচ্ছে যে বাবার এত বাচ্চা বাড়ছে। তো বাবা বলছেন যে বাবা জানে যে সকলের মনে একটাই দৃঢ় সংকল্প যে আমাদের ঈশ্বরীয় পরিবারের মালা কত বড় আমরা তৈরি করব। और जो भी जहाँ भी माला के मन के बिखरे हुए हैं, उन मनकों को इकट्ठा कर माला बनाए बाप के सामने ले आते हैं। তো মালার যে দানাগুলো যেখানে যেখানে ছড়িয়ে ছিটকে আছে, তো বাবা হচ্ছে সবাইকে তোমরা বেছে বেছে একদম এক মালাতে বেঁধে নিয়ে আসছো। तो पूरा ही साल यह उमंग रहता है ना कि अभी यह गुलदस्ता या माला बाप के आगे ले जाएं। বলছি সারা বছর তোমরা সেবা করছো, ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের তৈরি করছো, তাদের মধ্যে জ্ঞান যোগ ধারণা সেবার বল ভরে দিচ্ছ, আর তারপরে কি উমঙ্গ থাকে যে এবার এই গুলদস্তা বাবার কাছে নিয়ে যাব, মধুবনে বাপ দাদার সামনে নিয়ে যাব। तो एक वर्ष पूरी तैयारी करते रहते हैं ना, तो इस वर्ष बाप दादा सभी विदेश के सेवा केंद्रों के वृद्धि की रिजल्ट अच्छी देख रहे हैं। तो बाप दादा দেখছেন যে বিদেশে কিভাবে সেবা বেড়েছে, আর কত ব্রাহ্মণ বাচ্চা তৈরি হয়েছে, আর কত নতুন নতুন সেন্টার খুলেছে। तो हर एक ने कोई ना कोई, चाहे छोटा गुलदस्ता चाहे बड़ा गुलदस्ता, लेकिन प्रत्यक्ष फल के रूप में लाया है। बच्चे प्रत्येके से छोटो गुलदस्ता बा बड़ो गुलदस्ता बाबार काछे एनेछे। तो बाप दादा भी अपने कल्प पहले वाले स्नेही बच्चों को देख खुश होते हैं। तो बाबा बोलছেন আমিও আমার কল্পের আগে যে স্নেহী লাডলা বাচ্চা তাদেরকে দেখে আমি খুশি হচ্ছি। प्यार से मेहनत की है, प्यार की मेहनत नहीं लगती। বাবা বলছেন যে যারা সেবা করে বাচ্চা তৈরি করে বাবার কাছে নিয়ে এসেছে, তো তারা যে পরিশ্রম করেছে সেটা খুব বাবার স্নেহে বাবার ভালোবাসায় করেছে, এই জন্যে সেটা পরিশ্রম মনে হচ্ছে না। तो हर एक तरफ से अच्छा ग्रुप आया है। बाप दादा को सबसे अच्छी बात यही लगती है कि सदा ही सेवा में अथक बन आगे बढ़ रहे हैं।
বাবা বলছেন বাবা একটা ব্যাপারে খুব খুশি বাচ্চাদের উপরে, যে কখনো সেবায় ক্লান্ত হচ্ছে না, सब समय सेवाएं अथक हो एगिए जाच्छे। और यही सेवा के सफलता की विशेषता है कि कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना। বলছেন কখনো সেবায় একদম দিল শিকস্ত বা একদম যেমন আর পারছি না এই ভাব যেন না থাকে। आज थोड़े हैं कल ज़्यादा होने ही हैं यह निश्चित है। বাবা একদম বরদান দিয়ে দিচ্ছেন যে আজকে অল্প বাচ্চা অল্প তৈরি হচ্ছে, কিন্তু কাল ज़्यादा হবে, কাল প্রচুর বাবার বাচ্চা তৈরি হবে, এটা একদম অটল ভাবি, এটা নিশ্চিত। इसलिए जहाँ बाप का परिचय मिला है, बाप के बच्चे निमित्त बने हैं, वहाँ अवश्य बाप के बच्चे छिपे हुए हैं जो समय प्रमाण अपना हक लेने के लिए पहुँच रहे हैं और पहुँचते रहेंगे। বলছেন যেখানে যেখানে বাবার বাচ্চারা গেছে তার মানে ওখানে আরও অনেক ব্রাহ্মণ আত্মা লুকিয়ে আছে বলেই ব্রাহ্মণ বাচ্চা ওখানে গেছে। তো ঠিক সময় অনুসার তারা বাবা থেকে নিজের অধিকার নেওয়ার জন্যে চলেই আসবে। तो सभी खुशी में नाचने वाले हैं, सदा खुश रहने वाले हैं। अविनाशी बाप अविनाशी बच्चे हैं तो प्राप्ति भी अविनाशी है। बोले बाबा अविनाशी, अविनाशी बच्चा तो प्राप्तियों अविनाशी, खुशी भी अविनाशी है तो सदा खुश रहने वाले सदा ही बेस्ट ते बेस्ट हैं। বলছে সবসময় হাসিতে থাকো, খুশিতে থাকো এবং সবসময় এটা দেখাও যে আমরা হচ্ছি একদম সারা বিশ্বে বেস্ট থেকে বেস্ট। वेस्ट ख़त्म हो गया तो बाकी बेस्ट ही रहा ना। আমাদের যত ব্যর্থ সব শেষ হয়ে গেছে, তাহলে কি থাকবে? সমর্থ মানা বেস্টই থাকবে। तो बाबा का बनना अर्थात सदा के लिए अविनाशी खजाने के अधिकारी बनना। तो अधिकारी जीवन बेस्ट जीवन है ना। বলছেন বাবার বাচ্চা হওয়া মানা সদাকালের জন্যে অবিনাশী খাজানার অধিকারী হওয়া। তো এই অধিকারী জীবন তো সবথেকে সুন্দর জীবন আছে। कैरेबियन में सेवा का फाउंडेशन विशेष विशेष आत्माओं का रहा। गवर्नमेंट की सेवा का फाउंडेशन तो गयाना में भी पड़ा ना, और गवर्नमेंट तो राजयोग की विशेषता का आवाज़ फैलाना, यह भी विशेषता है। गवर्नमेंट तक राजयोग की विशेषता का आवाज़ फैलाना यह भी विशेषता है। गवर्नमेंट भी 3 मिनट के लिए साइलेंस का प्रयत्न करती तो रही ना। तो गवर्नमेंट के समीप आने का चांस यहाँ ही शुरू हुआ और रिजल्ट भी अच्छी निकली है और अभी भी निकल रही है। এটা 1986 মুরলি। আর এই বছর বাবা বলছেন গয়ানা সরকার, গয়ানার গভর্নমেন্ট তারা নিজের পার্লামেন্টে 3 মিনিট রাজযোগ মেডিটেশনকে স্বীকার করেছে যে আমাদের পার্লামেন্ট 3 মিনিটের মেডিটেশন দ্বারা শুরু হবে। তো এই সেবা শুনে বাপ দাদা খুব খুশি হচ্ছেন যে গয়ানা দেশের সরকার কিভাবে মেডিটেশনকে অ্যাকসেপ্ট করেছে। तो कैरेबियन ने सेवा में विशेष वीआईपी भी तैयार किया। जिस एक से अनेकों की सेवा हो रही है तो यह भी विशेषता है ना। निमंत्रण ही ऐसा विधि पूर्वक वीआईपी रूप से मिला तो यह भी फर्स्ट निमित्त तो कैरेबियन ही बना ना। आज चारों ओर एग्जाम्पल बन अनेकों को उमंग प्रेरणा देने की सेवा में लगे हुए हैं। तो यह भी फल तो सभी को मिलेगा ना। अभी भी गवर्नमेंट के कनेक्शन में है, यह भी एक समीप कनेक्शन में आने की विधि है। বলছে কোনো একটা বিশেষ ভাই তৈরি হয়েছে যে গভর্নমেন্টের খুব কাছের লোক।
তো সে বাবার বাচ্চা হয়েছে, তো বলছে তার দ্বারা কত সেবা বাড়বে, কত বড় বড় ভিআইপিদের কাছে বাবার জ্ঞান পৌঁছে যাবে। इस विधि को और भी थोड़ा सा ज्ञान युक्त कनेक्शन में आते हुए न्यारेपन की सेवा का अनुभव करा सकते हैं। किसी भी मीटिंग में जिस समय भी सेवा करने के निमित्त बनते हो, चाहे लौकिक बातें हों, लेकिन लौकिक बातों में भी ऐसे ढंग से अपने बोल बोलें जिसमें न्यारापन भी अनुभव हो और प्यारापन भी अनुभव हो। बाबा बोलছেন যে ভাই গভর্নমেন্টের সঙ্গে যুক্ত তাকে বাবা বোঝাচ্ছেন যে যখন তোমরা কোনো মিটিংয়ে থাকো তো এমন নিজের বল চাল চালচলন স্থিতি রাখো যে সবাই দেখে যেন অনুভব করে যে তো সবার থেকে আলাদা, আমাদের মতন নয়, তো সবার থেকে একটু রুহানিয়তের মধ্যে থেকে সেবা করো আর সবার অতি প্রিয় হবে। এবং বাবা বলছেন যে একদম न्यारा और प्यारा। तो यह भी एक चांस है कि सभी के साथ होते भी अपना न्यारा और प्यारापन दिखा सकते हैं। যে সবার মাঝখানে থেকেও নিজেকে যোগযুক্ত অবস্থায় ন্যারা আর সকলের প্যারা এটা সকলকে অনুভব করাও। इसलिए इस विधि को और भी थोड़ा अटेंशन दे सेवा का साधन श्रेष्ठ बना सकते हो। तो यह भी गयाना वालों को चांस मिला है। आदि से ही सेवा के चांस की लॉटरी मिली है। कोनो भाई বা কেউ নিমিত্ত আছে গয়ানা সরকার তরফ থেকে, তো বাবা বলছেন যে একদম স্টার্টিংয়েই সেবার চান্সের লটারি পেয়ে গেছো। तो सभी स्थान की वृद्धि अच्छी है। अभी और एक विशेषता करो, जो वहाँ के नामी ग्रामी पंडित हैं उन्हों में से तैयार करो। বলছেন যে গয়ানাতে যারা নামি গ্রামী বিদ্বান পণ্ডিত তাদের কাছে যাও, তাদের কাছে বাবার জ্ঞান শোনাও। ट्रिनिडाड गयाना में पंडित बहुत हैं, वह फिर भी नज़दीक वाले हो गए। भारत की ही फिलोसफी को मानने वाले हैं ना। বলছেন ট্রিনিডাড আর গয়ানা এই দুটো দেশে ভারতবর্ষের অনেক পণ্ডিত আছে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আছে, তো তারা ভারতবর্ষের फिलोसफीকেই मानছে। तो বলছে তাদের কাছে যাও আর বাবার জ্ঞান শোনাও। तभी पंडितों का ग्रुप तैयार करो। जैसे अभी हरिद्वार में साधुओं का संगठन तैयार हो रहा है, ऐसे फिर यहाँ से पंडितों का ग्रुप तैयार करो। स्नेह से उनको अपना बना सकते हो, पहले स्नेह से उनको समीप लाओ। বা বলছেন যে জ্ঞান পরে শোনাবে, আগে তাদেরকে ঈশ্বরীয় স্নেহ দাও, তাদেরকে ঈশ্বরীয় স্নেহ দ্বারা কাছে টেনে নাও। हरिद्वार में भी स्नेह के ही रिजल्ट है। स्नेह मधुबन तक पहुंचा देता है, तो मधुबन तक आए तो नॉलेज तक भी आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तो अभी यह करके दिखाओ। तो বলছে তোমাদের ঈশ্বরীয় স্নেহে সম্বন্ধে আনো, সম্পর্কে আনো, তারপরে বাবার ঘরে মধুবনে নিয়ে আসো, আর মধুবনে নিয়ে আসার পরে তারা বাবার জ্ঞান তো অবশ্যই শুনবে। কোথায় যাবে? अच्छा, यूरोप क्या करेगा? संख्या से छोटे नहीं कहे जाते। संख्या क्या भी हो, क्वालिटी अच्छी है तो नंबर 1 हो। जो किसी ने नहीं लाया वह आप ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हिम्मते बच्चे मददे बाप। বাবা বলছেন ইউরোপের ভাই বোনরা আরও বড় বড় ভিআইপি বা বিশেষ কোনো আত্মাকে বাবার কাছে আনতে পারে, তো হচ্ছে তোমাদের জন্য কোনো বড় ব্যাপার নেই, হিম্মত রাখো তো বাবার মদত অবশ্যই পাবে। तो हिम्मते बच्चे मददे बाप। बच्चों की हिम्मत और सारे परिवार की बाप दादा की मदद है, इसलिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। जो चाहो वह करते हो। आखिर तो सभी को आना तो एक ही ठिकाने पर है।
বলছেন সারা বিশ্বের আত্মা তো একই ঠিকানায় আসবে, বাবার ঘরে তো আসতেই হবে সবাইকে। सारा विश्व तीर्थ स्थान तो आबू भूमि, तो किसी को अभी आना है और किसी को थोड़ा पीछे आना है। आना तो है ही, कितने भी खुश हों, लेकिन फिर भी कोई न कोई प्राप्ति की इच्छा तो होती है ना। चाहे वातावरण ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी जब तक ज्ञान नहीं है तो विनाशी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती। एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा उत्पन्न होती रहती हैं, तो इच्छा भी सदा संतुष्टता का अनुभव नहीं कराती। बाबा बोलছেন যে বিদেশের হয়তো রাস্তাঘাট খুব পরিষ্কার, বায়ুমণ্ডল খুব ভালো, কিন্তু বাবা বলছে সবার ভিতরে যেহেতু জ্ঞান নেই, তো তাদের ভিতরে যে বিনাশী ইচ্ছা সেটা তাদেরকে অসন্তুষ্ট বানাচ্ছে। কেন? একটা সুখ, একটা সাধন, একটা ইচ্ছা পূরণ হচ্ছে তো আরেকটা নতুন ইচ্ছা জেগে যাচ্ছে। তো এইভাবে ইচ্ছা কখনো তাদেরকে সন্তুষ্টতার অনুভব করাচ্ছে না। तो जो दुखी नहीं है उनको ईश्वरीय निस्वार्थ स्नेह क्या है, स्नेही जीवन क्या होती है, आत्म स्नेह परमात्म स्नेह का तो अनुभव ही नहीं। कितना भी स्नेह हो लेकिन निस्वार्थ स्नेह तो कहाँ है ही नहीं। बाबा बोलছেন যে সারা দুনিয়ার মানুষ নিজের জগতে সে যতই সুখী হোক না কেন, কিন্তু আসল স্নেহ, আসল ভালোবাসা, ঈশ্বরীয় স্নেহ কি আছে, নিঃস্বার্থ স্নেহ কি আছে, এটা দুনিয়াতে কেউ জানেই না বা অনুভবই করেনি। তো যখন তোমরা সবাইকে ঈশ্বরীয় স্নেহ বা ঈশ্বরীয় ভালোবাসা, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা যখন তোমরা দিচ্ছ, তখন মানুষ ভাববে যে আমরা কি পাচ্ছি। तो सच्चा स्नेह तो किसी के पास है ही नहीं, तो सच्चा दिल का स्नेह, परिवार का स्नेह सबको चाहिए। ऐसा परिवार कहाँ मिल सकता है? तो जिस बात की अप्राप्ति की अनुभूति हो, उसी प्राप्ति के आकर्षण से उन्हों को समझाओ। बाबा खूब सुंदर जुक्ति बुद्धि दिच्छेन जे तारा जे जिनिसटा पायनी, যেটা তাদের জীবনে অপ্রাপ্তি, তোমরা সেই প্রাপ্তি করাও, তাহলে তোমাদের কাছে অটোমেটিক চলে আসবে। अच्छा, सभी विशेष आत्माएं हो ना, अगर विशेषता नहीं होती तो ब्राह्मण आत्मा नहीं बन सकते। विशेषता ने ही ब्राह्मण जीवन दिलाई है। तो सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि कोटों में कोई में भी कोई आप हो। বলছে সবথেকে বড় বিশেষতা কি তোমাদের, যে তোমরা কোটির মধ্যে কেউ আর কেউের মধ্যেও কেউ আছো। तो हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। सारा दिन बाप और सेवा यही लगन रहती है ना। लौकिक कार्य तो निमित्त मात्र करना ही पड़ता है, लेकिन दिल में लगन, याद और सेवा की रहे। বলছে যদি লৌকিক কাজ নিমিত্ত মাত্র করতেও যদি হয়, তাও সারা দিনে বাবার লগন, বাবার ইয়াদ যেন সবসময় দিলের মধ্যে থাকে। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आजकेर वरदान, सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। निराकारी दुनिया
और निराकारी रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। बाबा বলছেন যত তুমি নিরাকারী স্থিতিতে থাকবে, যে আমি পরম ধামের আত্মা, আমি পরম ধাম থেকে এখানে এসেছি পাঠ বাজাতে, তো এই স্থিতিতে যত থাকবে তত তুমি ন্যারা আর সকলের প্যারা হয়ে যাবে। हम हैं ही निराकारी दुनिया के निवासी, यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। বলছেন এমন নিজের স্থিতিকে তৈরি করো যে আমরা তো পরম ধামেই সবসময় থাকি, শুধু সেবার জন্যে আমরা নিচে অবতরিত হয়েছি। हम इस मृत्यु लोक के नहीं लेकिन अवतार हैं। আমরা এই মৃত্যু লোকের মানুষ নয়, আমরা তো অবতরিত আত্মা। सिर्फ यह छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। अच्छा, ছোট্ট কথা সবসময় মনে রাখো, তাহলে তোমরা उपराम হয়ে যাবে। जो अवतार न समझ गृहस्थी समझते हैं तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। বলছে যারা নিজেকে অবতরিত আত্মা না ভেবে সবসময় নিজেকে বলে আমি সংসারী, আমি সংসারী, আমি গৃহস্থী, তো বলছে গৃহস্থীর গাড়ি সবসময় পাকেই ফেসে থাকবে। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति और अवतार बिल्कुल हल्का है। নিজেকে সংসারী ভাবা মানা বোঝা, আর অবতরিত আত্মা तो हल्का। तो अवतार समझने से अपना निजी धाम, निजी स्वरूप याद रहेगा। বলছে নিজেকে অবতরিত আত্মা ভাবলে নিজের আসল বাড়ি পরম ধাম আর নিজের আসল স্বরূপ মনে থাকবে, और আমরা उपराम হয়ে যাব দুনিয়া থেকে। আজকের স্লোগান, ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। বাবা বলছেন যে ব্রাহ্মণ বাচ্চা তারা যারা সম্পূর্ণ শুদ্ধতা বা পবিত্রতা দ্বারা বিধিপূর্বক কাজ করবে, তারাই হচ্ছে সাচ্চা ব্রাহ্মণ। ওম শান্তি।